আর যেটা বলছিলাম, একটি অ্যাপ, বিভিন্ন জিনিসপত্র বিক্রির অ্যাপে এই গাড়ির যে নাম্বারের মালিক, সেই নাম্বারের মালিক তিনি মাটিগাড়ার, শিলিগুড়ির মাটিগাড়ার, তিনি নাম্বারটাকে দিয়ে এই গাড়ির নাম্বার দিয়ে বিজ্ঞাপন দেন গাড়ি বিক্রির, আর সেই গাড়ির নাম্বার চুরি করে এই গাড়ির নাম্বার প্লেট ব্যবহার করে আততায়ীরা। ওই গাড়ির নাম্বার এই প্লেট বানিয়ে আততায়ীরা, মানে কত বড় মাপের চক্রান্ত, কত বড় মাপের ছক কষেছিল প্রতিটা পদক্ষেপে আততায়ীদের, দুষ্কৃতীদের, খুনিদের প্রতিটা পদক্ষেপে স্পষ্ট। जब न्यूज देखा तब मालूम चला, देख के डर भी लगा। क्रिमिनल्स हैं, इन लोग कोई हद तक जा सकता है। आपके गाड़ी का नंबर कहाँ पे दिए थे अभी? सेल करने के लिए डाला था वेबसाइट में, तो हो सकता है वहाँ से लीक आउट हुआ। जितना जल्दी हो सके इंक्वायरी होके क्रिमिनल्स को पकड़ना बहुत ही जरूरी है। पुलिस ने आपको क्या किया? आपको गाड़ी को लेके गया थाना, वेरिफिकेशन किया, नंबर्स वगैरह मिलाया, चेसिस नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर सारा मिलाया, फिर बोला ठीक है आपका ऑनलाइन में देना गाड़ी, उसमें से ही लीक आउट होके हो सकता है, बताना मुश्किल है, हो सकता है।